ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं हैं, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है।